IR14759, not using proper mousepad. Bali, ito po. Updated na po yung mousepad natin. IR743. IR745. IR14746, pending area. IR14750 for arranged stock room. Rugs and ceiling area for refill and arrange. Nakapag-refill na po ako, ma'am. Tsaka na-arrange ko na din po. IR14744, used thread for arrangement po. So bali na ano ko na po, ma'am. Naayos ko na po. Ito po. IR14742, canvas bag stock not in proper place sa production area po. So di bali po, nailipat ko na po yung canvas bag dun sa tamang lagayan po at naalis ko na po sa production area. IR14761, stock ng mag. IR number 14755, Pargain pull out. Ito po, bali nag-additional po ng picket. Ipo-pull out. Then, IR number 14738, yung all stock po ng DSR checklist, then yung CW po. IR number 14748, cashier printing not working. Then, IR number 14758, overstocking po. Bali, deliver po siya today. IR14739, outdated mode of payment. Bali, ito na po, updated na po siya. Naka-indicate na po siya, nakalagay na po siya dito sa malapit sa cashier area sa my kiosk. IR14753, updated price list. IR14754, updated sample display. IR14757, complete bag display. IR14760, planner display for arrange and refill. So, di bali po, na-arrange ko na po siya, ma'am, ayon sa kulay niya at nare-refill na rin po. IR14741, nakascrew na po yung bulb.